Ayan guys, nababalik tayo guys. So ngayon magbibisaya tayo guys. So ayan guys. So karon guys, nag-snow dari guys. Baka kaya mo gisabihan gina guys, hantod sa likod guys. So nara guys. Grabe ka snow dari guys, kagina guys. Nag-shovel pod may kagini nga sa apartment sa step paday guys. So na guys ang gisabilan guys. So nanapon na siya guys. So kana guys. So karon chinas ta karon guys, kinahanta dali guys. So nanapod guys. Tara guys, so kaya na baga ini gani guys. Pasensya na guys, wako naka vlog gani guys kay grabe ka baga guys. Pasensya na guys. So ugma guys. Patuon ta sa McDonald's guys kay tuduan ta sa atong baton dito guys. So update na lang nako tamo ugma guys. So kaya na duha ka apartment na mong gisabilan guys. So nalang sabi na mo guys. So whole day ni karon mag snow guys. So update na lang nako tamo guys. Na guys, grabe kayo nakabaga guys. So guys, pasensya na guys, kapoy gid ko ganiya guys kay orat ang kusog sa pag-shovel guys kay ga baga kayang ice. So mga September tingali guys, makatigom na ko guys. Kay ato natagkan guys kanang Pinas kung makatigam kog dako guys. So ana tong manager sa nag-interview sa ako guys, $14 sa dahil lang ang salary ihatag sa ako. Kung makita nilang effort na ako guys, haya na nila dugangan ng sweldo guys. So guys, so ugma guys, patuntag 9:30 ugma guys. So ugma lakaw ta alas 8 guys or mga 7:30 na nakabackline na ta guys. Ugma guys, mag-vlog ko ugma guys. So update na lang tamo ugma guys. O kana guys. So dali na tama ng vlog guys kay uli na sila guys. So mama pa uli gikan trabaho guys. So kana guys. So baga na kaniya guys. Ara guys, dari kaniya baga na guys, hantod sa likod guys. So kana guys. So dali na maghuman na tong vlog guys. So please subscribe akong YouTube channel guys, Aaron Caralde. Please click the notification bell na all para updated mo pinantis ang vlog. And happy birthday Tatay Digong, ika-88th birthday niya. So more birthdays to come. Keep safe and have a nice day. See you to my next vlog. Bye.